Ben, comme convenu, on va corriger la série numéro 3 ou 4. Bon, on va commencer par le premier exercice. Bon, le directeur général de la société XYZ, société industrielle opérant dans le secteur de l'industrie chimique, vous communique les éléments suivants concernant le salaire et les avantages du directeur d'usine et vous demande de déterminer son salaire imposable. Ben, bon, comme on a déjà vu dans le cours, bon, au niveau de la catégorie traitement et salaire, le régime d'imposition, donc vous avez un seul régime qui est le régime forfaitaire, forfait d'assiette, d'accord? Donc, comment on détermine le revenu net de cette catégorie? C'est le salaire imposable, qui n'est autre que le salaire de base, plus les indemnités et les primes imposables, car comme vous connaissez déjà, il y a des primes et des indemnités qui ne sont pas imposables, plus les avantages en nature, et les avantages en nature, ça pose, comme je vous dis, ça pose un problème d'évaluation. Donc, moi, les retenues sociales obligatoires, lorsqu'on dit retenues sociales obligatoires, on parle des retenues, des cotisations sociales obligatoires au titre de la CNAM, CNSS, privé, CNRPS, fonction publique, et bien entendu, y compris, y compris les retenues à la source, pardon, oui, retenues obligatoires au titre des contrats d'assurance vie. Hein, d'accord, contrat collectif d'assurance vie. Bien sûr, bien entendu, je parle de cotisation obligatoire. D'accord. Bon, ici, on a donc des éléments du salaire ou bien de salaire. Bon, pour commencer, donc on va essayer de voir quel est déterminer le salaire ou bien les rémunérations imposables. الصوت واضح ولا لا قبل ما نكمل؟ Donc, on va essayer de calculer, bien entendu, après les retenues sociales obligatoires, donc le reliquat, on va déduire de ce reliquat 10% des cas qu'on appelle les frais professionnels, avec un plafond de combien? Le plafond, il est de combien? 2000. 2000 dinars, d'accord. Donc, on va commencer, donc, on va essayer de faire ensemble. Vous allez me dire, est-ce que c'est imposable ou non? Donc, le salaire de base annuel, donc le salaire de base annuel, 20 000, normalement, donc vous allez prendre note, le salaire annuel, il est imposable ou pas? Donc, c'est clair que c'est imposable, d'accord? C'est clair, c'est imposable. Bon, on a l'indemnité de fonction. L'indemnité de fonction, donc c'est imposable, d'accord? 500 dinars par mois, fois 12. N'oubliez pas que le revenu imposable, c'est un revenu annuel, d'accord? Donc, 500 fois 12, au niveau de, ça fait 6 000 imposables en tant qu'indemnité de fonction. Maintenant, indemnité de transport. Donc, l'indemnité de transport, c'est bien entendu imposable. Hein. On n'a rien dit ici, donc c'est pas par nécessité de service, etc. Même si vous allez, je vais anticiper un peu, car par la suite, vous allez me poser la question pourquoi elle bénéficie de deux avantages, etc. Mais il faut dire que pour des raisons pédagogiques, parfois, on essaie de multiplier les cas juste pour des raisons pédagogiques. Mais parfois, dans la réalité, on ne peut pas cumuler les deux. Donc, l'indemnité de transport, donc normalement, c'est une indemnité imposable, d'accord? 200 dinars par mois, 200 dinars fois 12, ça fait par an, donc ça fait 2400 dinars. Indemnité de salissure, d'accord? Donc, elle n'est pas imposable. Voilà, l'indemnité de salissure, donc l'année, c'est un montant, donc c'est une rémunération en contrepartie du fait qu'on travaille dans des milieux sales. Hein. Donc, indemnité de salissure, 100 dinars par mois, ce n'est pas imposable. Non imposable. L'indemnité de lait, même chose. Donc, mais la même chose, l'indemnité de lait, n'est pas imposable. D'accord? Donc, voilà. Maintenant, les cartes GSM, c'est un avantage en nature, les cartes GSM.
D'accord? Donc, le montant de ces cartes s'élève à 100 dinars par mois. Est-ce que c'est imposable ou non, d'après vous? Imposable, monsieur. Imposable. Donc, normalement, c'est imposable, d'accord? Donc, normalement, c'est imposable. Bon, on n'a pas spécifié, mais on essaie parfois d'ouvrir des parenthèses. Bon, là, les cartes GSM, euh, normalement, n'oubliez pas que c'est le directeur général de la société XYZ. Donc, la nature de son travail donc, fait qu'il va appeler des hauts cadres. Donc, ça entre dans le cadre de sa fonction. D'accord? Donc, la fonction elle-même donc, exige que ce haut cadre, le directeur général, donc, bénéficie des cartes GSM. D'accord? Donc, l'année, quand est-ce que c'est imposable? Lorsque ces cartes GSM sont utilisées pour des fins personnelles. Hein, vous voyez, donc, quand est-ce qu'imposable? Lorsque les cartes Doma sont utilisées pour des besoins personnels, pour des fins personnelles. Dans ce cas, elle va être imposable. Sinon, si ces cartes GSM, donc l'année, on peut même poser des hypothèses. Hein. Donc l'année, si l'hypothèse 1, si la carte ou bien les cartes GSM sont utilisées dans l'intérêt de l'entreprise pour les besoins du service, d'accord, dans ce cas, ça va être non imposable. Si elle est utilisée ou les cartes, elles sont utilisées pour des fins personnelles, ça devient, si vous voulez, un avantage en nature imposable. Est-ce clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ben, maintenant, prise en charge du téléphone fixe de sa famille. Donc, prise en charge du téléphone fixe de sa famille. Imposable. Là, c'est clair, c'est clair, معناتها, pour des fins personnelles. هكا ولا؟ donc, le téléphone de sa famille, مش يكون في الخدمة معناتها، فهمني؟ téléphone fixe. Donc, là, c'est clair, c'est impôt. Oui. Monsieur, في الكاي هذه خطوها الكارت جي اس ام ولا كارت لا؟ جي اس ام نورمالمون معناتها الاقرب نون امبوزابل. علاش؟ خاطر لي كارت جي اس ام باش يستعملهم في الخدمه هو نورمالمون. مي بارفوا راهو نحن اون بو معناتها اون بو دوني ان بورسونتاج راهو معناتها اذا كان لي كارت سون اوتيليزي 50 50 معناتها تلقاه نص هكا نص هكا نص فتتر لا موتي امبوزابل لا موتي نون امبوزابل. مي سي فولي نحن بور اتر معناتها كنا معناتها unanime. Donc, on va dire, on va supposer que pour les besoins, c'est utilisé pour les besoins les besoins de service. D'accord? Donc, on va supposer que c'est imposable, non imposable, pardon. D'accord? Utilisé pour des fins pour les besoins de service. Oui. D'accord? Donc, on va supposer que c'est non imposable. Ben, prise en charge, donc, téléphone 150 par mois fois 12, donc c'est l'équivalent de 1800 dinars par an. Donc, c'est imposable dans ce cas. D'accord? Les uniformes de travail. Donc, l'année, c'est évident, les uniformes de travail c'est un avantage en nature qui n'est pas imposable, qui est dicté par la nature du travail. D'accord? Uniforme de travail, donc l'année, ça va être des costumes, bien entendu. Voilà, parce que le directeur général, normalement, donc, il doit porter des costumes, etc. Maintenant, vu que l'usine travaille 24 sur 24, le directeur de d'usine est obligé d'habiter à proximité et la société a été obligée de lui louer une maison à 300 dinars par mois. Bon, là, le directeur de l'usine, là, نحكيو على directeur général. Hein. Bon, là, bon, فما غلطة صغيرة. Bon, نحكيو على le directeur général, d'accord? ولا bon, نجمو نملو نبدلوه directeur d'usine ولا ben, donc l'année, il est obligé, il est astreint d'habiter à proximité. Et la société a été obligée de lui louer une maison à 300 dinars par mois. Là, il s'agit d'un avantage en nature. Si vous vous rappelez bien, hein, mettre à sa disposition un logement, d'accord, ou une maison. Comment on évalue cet avantage en nature lorsqu'on a vu ça au niveau du cours? Je connais. Lorsqu'il n'est pas la propriété de l'entreprise, c'est simple. Donc, la valeur associée à l'avantage, c'est quoi?
Donc, c'est la valeur locative, hein, c'est la valeur locative. Donc, étant donné que l'entreprise a loué à 300 dinars par mois, et donc, d'abord, est-ce que c'est imposable ou non? Oui. Oui. C'est imposable, mais n'oubliez pas qu'on a dit que lorsque غير pour obligé les, خاطر. voilà, obligé, on a pour les personnes astreintes, obligées d'habiter à proximité. Hein. Donc, la nature de son travail fait qu'il doit être toujours donc, proche, donc, en cas de problème, etc. C'est pour cela, donc, pour la nécessité de travail, donc, on va lui louer donc, une maison à proximité. Donc, c'est dicté par la nécessité de travail, du service. Donc, c'est non imposable. D'accord? Donc, l'année, c'est clair que non imposable, étant donné que l'usine travaille 24 sur 24. نجموا يستحقوا في أي وقت يعيطوا له. هذاك علاش كراو له هما قريب غاديكا. D'accord? Donc, c'est un avantage, si vous voulez, non imposable. Maintenant, la société a mis à sa disposition, cette fois-ci, une voiture qu'il devrait utiliser pour les besoins de son travail. Mais il se trouve que dans 2/3 des cas, il l'utilise à des fins personnelles. Le coût de cette voiture, carburant, assurance, entretien, s'élève à 600 dinars par mois. Maintenant, si vous vous rappelez bien, lorsqu'on a parlé de l'avantage en nature, les voitures, on a dit que si la voiture n'est pas la propriété de l'entreprise, c'est-à-dire elle le loue, donc c'est la valeur locative, c'est clair. Donc c'est la valeur associée à l'avantage. Si c'est pas le cas ici, parce que ici c'est la voiture est la propriété de l'entreprise. Hein, متاع الشركة. Donc لهنا قلنا on doit estimer donc cette valeur. تذكروا قلنا si on a une difficulté d'estimation نجمو on peut se référer à l'équivalent معناتها في الfonction publique. Mais bon لهنا l'entreprise elle était capable d'estimer donc d'évaluer donc le montant ou bien d'estimer le montant qui est associé à l'utilisation de cette voiture, à l'avantage en nature. Donc l'année, bien sûr, c'est le carburant, l'assurance, l'entretien, l'amortissement, etc. Donc ça a été évalué à 600 dinars par mois. Maintenant, le fait de mettre à sa disposition une voiture, c'est l'équivalent de lui servir donc une indemnité 600 dinars par mois. C'est un peu contradictoire au début de l'exercice. Donc on a parlé de l'indemnité de transport. Normalement, ça ne se cumule pas. Hein. Mais pour des raisons pédagogiques, fait des exercices, juste pour des raisons pédagogiques, on va mettre les deux. Ben, donc, l'année, c'est clair que, bien sûr, quelle est la partie qui va être imposée dans ce cas? Un tiers, monsieur. Voilà, donc l'année, seulement si vous voulez, le 1/3, pardon, les 2/3 qui vont être imposables. Les 2/3, ils l'utilisent à des fins personnelles. Pour les besoins du service, c'est des cas non imposables. C'est يستعمل في الخدمة معناتها يستعمل في الخدمة. Mais مثلا يستعملها في الخدمة في الويكاند تقعد عنده يمشي بها ويحوس ولا يروح بها ويحوس بها etc. Oui, c'est vrai, monsieur. Voilà. Donc l'année, c'est clair que les 2/3, donc ça fait 600 dinars par mois, fois 12, fois 2/3, donc c'est imposable. Ça fait 4500, donc c'est imposable. Le 1/3 n'est pas imposable, d'accord? Le 1/3 n'est pas imposable. Maintenant, remboursement des frais de déplacement par lui. Remboursement des frais de déplacement par lui. Donc l'année, on suppose, مشى في سيمينار في جربة بات في الاوتيل وكذا دونك على حسب الشركه دونك ورجع ومن بعدها زدنا حطيناها له حطينا معناتها زدناها له في السالير رجعنا له الفغي ذوكم داكور دونك دابري فو سي امبوزابل او نو Non imposable car donc c'est un simple remboursement de frais qui ont été déjà engagés هو ماشي شي حوس مشى donc في الخدمه donc لهنا bien sûr à condition que ces frais soient justifiés hein. Donc l'année à condition que ces frais soient
justifiés. Là, on va supposer que les frais ont été justifiés et donc le remboursement de frais, les 200 dinars qui ont été remboursés au directeur ne sont pas imposables. D'accord? Donc là, on va supposer, bien sûr, on va supposer que les frais ont été justifiés. مش مشى قال انا مشيت انا في مشيت مثلا في الخدمه اني بت معناتها في الاوتيل 2000 دينار هكاك ما قالش معناتها دونك يلزم يجيب ما يثبت من الاوتيل يجيب معناتها اون بييس جوستيفيكاتيف فيها هاو بيت كذا هاو ترونسبور اكسيتيرا داكور تو doit être justifié. Pour les bons d'essence, donc 150 dinars par mois, c'est clair que les bons d'essence, c'est un avantage en nature imposable ou non. Donc, c'est un avantage en nature imposable, d'accord? C'est un avantage en nature imposable. Hein? Alors, moi, je suis représentant commercial, je suis de place à place. Donc, l'année, c'est imposable, puisqu'au directeur a des bons d'essence d'une valeur de 150 dinars par mois. Et donc, 150 dinars fois 12, ça fait 1800. 1800, donc c'est un avantage en nature imposable. Ou là, toujours, on impose ici la partie ou les bons d'essence utilisés, qui ont été utilisés. D'accord? Donc, la partie cernée utilisée. Bon, là, on va supposer que les bons d'alcool ont été utilisés durant l'année considérée par l'imposition. Et enfin, prise en charge de la société de sa quote-part au régime collectif d'assurance groupe 1000 dinars par année. Mais là, est-ce que c'est imposable ou pas? Assurance, monsieur, normalement, مش imposable. Normalement, مش imposable. Mais là, il faut faire attention. Là, نحكي على assurance عادية, assurance groupe. L'assurance groupe, نحن اللي حكينا عليها قلنا حكينا على l'assurance vie كنت تتذكر قلنا les contrats d'assurance vie les contrats collectifs اللي تعملهم الشركة للخدام نتاعها معناتها تأمين على الحياة هذا ماهوش تأمين على الحياة هذا معناتها ماك تعرف مع الكنام نجموا نزيدوا نعملوا assurance groupe واحدة أخرى داك assurance complémentaire بون نحن حكينا وقتها عن الكوتي ما قلنا في dans le cadre des contrats d'assurance vie on a la cotisation de l'employé. La cotisation de l'employé, elle est déduite de quoi? Elle est déduite dans le cadre de la détermination de revenus nets, les retenues sociales obligatoires ou les cotisations sociales obligatoires. C'est la partie qui est supportée par prise en charge par l'employé. Kif, il y a une partie qui est supportée par l'employeur. Lorsque je parle du contrat d'assurance vie, la partie qui a été prise en charge par l'employeur, عبارة هو كي يخلص في بلاصتي سي ان افونتاج عبارة لي انا عبارة عطيتني فلوس تتذكر قلت لكم وقتها مي سي با امبوزابل مع كان ترجعوا للكور نتاعكم تلقى مع لي ريفونو مع لي ريفونو سي فولي اكزونيري d'accord mais dans ce cas on parle pas des contrats d'assurance vie معناتها انا كي الشركه تعمل لي ان كونترا كولكتيف داسيرونس جروب وتدفع انت بارتي وانا ندفع والمشغل يدفع عليك بارتي لا بريسيون شارج هذيك عباره عن تاكس سي اون ريمونيراسيون خلصها في بلاصتك انت دونك سي انا معناتها سي اون ريمونيراسيون امبوزابل d'accord donc هذيك اللي حكينا عليها لا بريسيون شارج هذيك dans le cadre des contrats collectifs d'assurance vie obligatoire contrat collectif d'assurance vie d'accord طب فهمتوا الفرق ولا هذاك اللي حكينا عليه في الكور هذاك l'assurance vie هنا assurance groupe ça n'a rien à voir. Et donc 1000 dinars par année donc اللي تحملهم عليك تدفعهم عليك المشغل نتاعك ce sont عباره معناتها c'est un avantage معناتها انت ما تتمتع بافونتاج هو خلص عليك 1000 دينار انت بوتيتر خلصت في العام 200 300 دينار هو خلص 1000 دينار دونك خلص في بلاصتك عباره كاين وعطاك فلوس ça revient au même. Donc, l'assurance groupe, la prise en charge de la société de sa quote-part au régime collectif d'assurance groupe, 1000 dinars par année, c'est imposable. D'accord? Donc, l'année, c'est clair. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, demandez comme les éléments imposables.
il suffit d'additionner, calculer le total. Une fois vous avez trouvé le total, donc vous allez déduire, bon là je sais pas قداش vous allez déduire وشنو السؤال نتاعو لهنا voilà déterminer voilà son salaire imposable. Bon نحن توا juste l'objectif c'est de déterminer le salaire imposable, sinon par la suite on va déduire les retenues sociales obligatoires et le reliquat on va en déduire 10%, on trouve le revenu net. D'accord. Donc l'année, grosso modo, donc en ce qui concerne traitement et salaire, comme je vous ai dit au début de la séance, il s'agit d'un seul régime d'imposition qui est le régime forfaitaire, forfait d'assiette. Bon, est-ce que vous avez des questions? نحيو CNSS والغدوني على سورس ولا لا؟ باش نلقاو l'imposable. باهي. طب أنت كي تحكي لي عن الغتوني على سورس، la retenue à la source راهي معناتها ماهيش retenue sociale obligatoire la retenue à la source. قلت لكم ما تنساوش ديما معناتها vous avez du mal à comprendre que la retenue à la source c'est une simple avance sur l'impôt qui va être déterminée au moment de la déclaration. Au moment de la déclaration, qu'est-ce qu'on va faire? عندك السالير نتاعك annuel imposable اللي كيما حسبناه تو moins les retenues sociales obligatoires اللي هما الكنام والسي ان اس اس بالنسبه للبريفي والسي ان اس اس بريفي والسي ان ار بي اس بوبليك ou les retenues sociales obligatoires معناتها la cotisation de l'employé dans le cadre des contrats d'assurance vie, la cotisation de l'employé dans le cadre des contrats d'assurance vie نطرحوها نجموا نطرحوها. Donc اللي نلقاو نقصوا منه 10% avec un plafond de 2000 نلقوا le revenu net. Bon, si on a d'autres catégories de revenus, donc on va calculer le revenu net pour ces autres catégories. Par la suite, on va trouver le revenu net global. Les déductions communes, on trouve le revenu net global imposable et on va appliquer le barème pour retrouver les RPP dus. Hein. Les RPP dus, ce qu'on va payer, c'est les RPP à payer, c'est les RPP dus moins les retenues à la source. Même si je vous ai montré l'autre fois comment on calcule les retenues à la source. Les retenues à la source, au moment de la déclaration, il se peut qu'on a, en plus de la catégorie salaire, on peut avoir d'autres catégories de revenus. Mais je vous ai dit comment on calcule les retenues à la source. Les retenues à la source, au titre des salaires, sont calculés généralement au début de l'année. Donc vous avez vous avez le salaire annuel, etc. Donc tout ça, donc vous allez déduire de la même façon en fait déclaration. Vous allez déduire les retenues sociales obligatoires, le montant que vous allez trouver, vous allez en déduire les 10%. Vous allez trouver un salaire annuel, revenu, salaire net. Donc vous allez déduire les déductions communes. Ça, au niveau de calcul de la retenue à la source, on va déduire les déductions communes. On va retrouver un salaire annuel imposable. Donc, on va appliquer le barème, on va trouver un impôt annuel. On a tenu compte d'une seule catégorie ici au niveau du calcul de la retenue à la source au titre des salaires. Voilà, on va trouver un impôt annuel, on le divise sur 12. On trouve la retenue à la source mensuelle اللي كل شهر تتقص. Mais dès que حاجة تتقص كل شهر أنت بعد ما يحسبوا لك أنت qu'est-ce que vous allez percevoir أنتم ce que vous allez percevoir c'est le salaire de base كل شهر في الفيش دو بي عندك لي سالير وكل شيء كلهم اللي عندكم معناتها السالير دو باز بلس لي indemnités etc. Moi on va déduire les retenues sociales obligatoires هذوكم تعرفوهم ونقصوا la retenue à source au titre des salaires تلقوا السالير نت نتاعكم اللي تاخذوه. D'accord. Donc لهنا les retenues sociales obligatoires نحكم ما نحكيش على retenue à source au titre de l'IRPP هذيك c'est autre chose. D'accord. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on passe à l'exercice suivant. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant les salaires? Monsieur, on a des questions. Oui. علاش في les bancs d'essence on a supposé ils sont utilisés pour معناها للصالح الشخصي نتاع العبد هذاك alors que في الفواتور قلنا اللي الانتير اللي يوتيليزي معناها للخدمه. علاش مش نفس الحاجه؟ Justement, هو راهو نحن parfois comme je vous ai dit فما écoute شكون بلي سكر الميكرو يحل الميكرو تاعو
تسمع فيا تو سي بون؟ اي مسيو. Oui, monsieur. خاطر قاعد فما يكون بون كونسيرنون لي بون ديسونس قلنا نحن فوالا معناتها parfois هو نورمالمون يبدا معناتها vous allez trouver ça clair et net mais ici bon d'essence normalement اذا كان خاطر قبيله سي انديكي قلنا un tiers utilisé pour les besoins de service d'accord ou d'ailleurs هذيك c'est clair que l'estimation c'est une voiture ويني voiture propriété de l'entreprise ماهوش هو باش يصب لها ينجم يكون يصب خاطرها داخل في الاستيماسيون الكاربيرون ينجم يكون هو يصب معناتها الشركه هو اللي معناتها الشوفور يصب هو عنده معناتها تابع الشركه يتعدى على الشارج نتاع الشركه فهمت معناتها هذه حاجه اخرى سي كلير كو ياخذ بون ديسونس يستعملهم ينجم يستعملهم في الفواتور بيرسونيل نتاعو فهمتني دونك الاخرى عاطينه كرهب على ذمته دونك كرهبه الخدمه دونك هذيك بالطبيعه هما باش يصبوا له فيها ديريكتومون داير هاك تشوف 600 دينار ليستيماسيون داخل فيها الكاربورون فهمت معناتها ساعات معناتها اون بو ديدوير سا واضح شكون سالني بلا شكون سالني تا واضح ماشي واضح. امنه اي من اي ماشي في ليكزامان حاول انك تعطينا حاجه كلير خاطر باغ اكزومبل قلت لنا هو الكارت جي اس ام نجم نحسبوها اكزونيري كاين اي سي فري اي لا معناتها تهناو معناتها اذا كان تجيكم حاجه تجيكم افيك معناتها بلوس دو ديتاي ما هنا قلت لك نحن اوني سي معناتها دو بون فما حاجات حتى في البراتيك ما يجيوش راهو مي نحن هكا معناتها اوني سي دو بوزي دي زيبوتيز دو ميتر دي زيبوتيز اكسيتيرا pour enrichir la discussion voilà d'accord D'accord, c'est clair. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon on passe à l'exercice. سي ان اس اس لهنا 9.18 نحيم. Bon, لهنا معناتها c'est pas indiqué, mais normalement في البريفي CNSS c'est cotisation sociale c'est 9,18%. Oui, الكل معناتها الcotisation de l'employé 9,18%. D'accord. Ben, voilà, donc est-ce que vous avez d'autres questions? Monsieur, Oui. الريفوني بالنسبه للريفوني نت امبوزابل كي باش نحسبوه فرضا باش نحسبوه باش ناخذوا الريفوني بروت فيسكال اللي فيه لي زافونتاج نحي منه قبل لي روتوني سوسيال اوبليغاتوار اللي فوالا اي صحيت نحو الروتوني سوسيال اوبليغاتوار اي كومبري كان عندهم دي كونترا دايوغ فما والله تو نبعث لكم ساعات نقرا نهارين فما تتذكروا البريز دو بوزيسيون حكينا عليهم في اول عام فما لي بريز دو بوزيسيون جينيرال لي نوت كومون وفما لي بريز دو بوزيسيون بارتيكولير تتذكروهم معناتها سا برون لا فورم جينيرال معناتها سا برون لا فورم دي ريبونس او كونتريبيابل فما لادمينستراسيون فيسكال جاوبت والله شفتها المره اللي فاتت على الفيسبوك جاوبت معناتها واحد على الكونترا داسيرونس في معناتها كونترا كوليكتيف معناتها قالوا اسكو عندي الحق نطرح الكوتيزيسيون دو لومبلويي نطرحها دون لو كادر دو روتوني سوسيال اوبليغاتوار فهمني دونك لنا جاوبوا قالوا وي دو في معناتها دو مومون او سي اون سا دو اتر اون كوتيزيسيون obligatoire معناتها ان كونترا كوليكتيف داسيرونس في il est obligatoire c'est pas facultatif dans ce cadre يدخل donc ça peut entrer dans le cadre de retenue sociale obligatoire donc لنا السؤال كان فهمته يلزم تلقى الغوليكا مش معناتها سي با اون كاسكاد معناتها مش تعملهم ورا بعضهم يلزم vous devez calculer le brut fiscal le brut fiscal اللي هو السالير هذاك امبوزابل موان لي روتوني سوسيال اوبليغاتوار اللي تلقاو هذاك المونطون اكس تنحوا منه الاكس تنحوا منه 10% مش تجيو تنحيهم الزوز مع بعضهم على السالير امبوزابل هذا سؤالك ولا اي مسيو هذا السؤال اي فوالا اي ما يلزمش معناتها مثلا كان عندنا مثلا باغ اكزومبل عندنا سالير امبوزابل انويل 10000 دينار ما تجيش نقول 10000 تنقص منها مثلا 9.18% وتزيد تنقص منها تحسب 10% تحسبها على 10000 لا 10% تجي 10000 تنقص منها 9.18% اللي هي 918 هكا 918 ظهر لي 10000 فوا ولا داري 918 الغوليكا اللي تلقاه اي الغوليكا اللي هو 9000 كالك ولا تنقص منه تحسب عليه 10% لي فغي بروفيسيونيل فهمني تلقاه فوالا دونك 900 كالك
ما تجيش تحسبهم الكل على سالير. C'est 10%, مازالش تفوت 2000 sinon نحطوا 2000. Voilà, et le plafond, il est de 2000, ok? Donc le plafond, il est de 2000. Ben, مسيو oui, مسيو معناتها هوني في الاكزرسيس هذا ولا اي اكزرسيس اخر من غير ما يقول لي هو الغوتوني سوسيال طول نحط وحدي نحسبه 9.18% ونحسب bon, معناها نحن نعطوكم جينيرالمون نعطيكم هو- جينيرالمون كان جينيرالمون نحن نعطوكم دي زيكزارسيس مع دي زونتربريز بريفي معناتها باش دونك سافا تيتر نحن نعطوكم ما هو 9.18 تو داكور. داكور ميرسي. D'autres questions? Sinon, donc, on passe à l'exercice suivant. D'accord. Donc, M. Mahjoub vient de constituer au cours de l'année 2016 une société à responsabilité limitée au capital de 50 000 dinars. Donc, la nette, c'est clair. Là, on parle de quoi ici? On parle d'une SARL. Hein? D'une SARL. Donc, les SARL sont des sociétés soumises à quoi? L'IS. Voilà, soumise à l'IS. Bon, il détient 30%, son frère 45%, sa femme 15%, son fils aîné, le Kbir, donc âgé de 25 ans, 5%, et son deuxième fils, encore à l'école primaire, 5%. باش نسألك مسيو سامر. Oui, الصاغ اللي هي société de personnes ولا société de capitaux؟ ça, c'est une société, ça fait partie des sociétés de capitaux. Les sociétés de personnes, هما les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple. D'ailleurs, il y a, lorsqu'on a étudié les sociétés fiscalement transparentes, on a dit les sociétés de personnes et assimilées. عندهم le même assimilé نحكي على les sociétés en participation, sociétés de fait, هذوكم اللي شفناها آخر مرة اللي هما معناتها les sociétés de personnes n'ont pas مش عكس les sociétés هذوما ne sont pas directement imposés. Moi, je trouve le régime de la transparence fiscale où la responsabilité n'est pas limitée aux apports. Axe, tout à fait. Et pour les SARL, ça fait les SARL, SA, société en commandite par action, c'est des sociétés soumises, sociétés de capitaux et sociétés soumises à l'IS. Je connais كان يتكلم توا ايش قلت؟ خاطر الصاغ مش هي société responsable limitée. Société à responsabilité limitée, bien entendu. Et على les sociétés de capitaux, la responsabilité n'est pas limitée aux apports. لا est-ce qu'on a dit ça نحن قلنا on a fait au début de l'année خصصنا séance كامل du semestre. On a consacré toute une séance à la différence entre les sociétés de personnes ou les sociétés de capitaux. Bon, مش مشكل نعاودوهم, ça fait rien. On a dit pour les sociétés de personnes, la notion de personne, elle est très importante. Je vous ai dit l'exemple type de personne, il y a la SNC. La SNC, la société en nom collectif. Je vous ai donné l'exemple, مثلا شعبان et compagnie, وشركائه et compagnie, ou la Mabrouk et frères. Donc, ce sont des sociétés de personnes où la notion de personne elle est très importante en cas de faillite. Et on a dit, dans les sociétés de personnes, la responsabilité des associés n'est pas limitée aux apports, Hein? On peut aller au-delà, c'est-à-dire en cas de faillite, on peut être remboursé ou on peut être payé. إذا كان هو ماخذ كريدي من عند البنك وسي ان اس اس تسالو وما نعرفش شكون يسالو دوتر كريونسي اكسيتيرا. حتى كان الشركه ماهوش يعملوا اون كاد فايت معناتها لا فاز دو ليكيداسيون باش يبيعوا الاملاك نتاع الشركه, يبيعوا البنايات كذا ويخلصوا, يبدوا يخلصوا سي ان اس اس, يخلصوا الدوله لامبو, يخلصوا البنك اكسيتيرا. كان قاعده حاجه دونك يرجعوا لي زاسوسي به في صوره ما كفاش هذا باش يخلصوا معناتها les biens engagés dans la société n'ont pas suffi pour payer les dettes. On peut aller même, on peut s'attaquer aux biens personnels, aux biens personnels des associés. Hein. Et d'ailleurs, je vous ai dit pas mal de fois que pour les sociétés de personnes, شعبان وشركائه كي يمشي ياخذ البنك, يمشي البنك يطلب مليار, تنجم هذاك علاش هي سي با معناتها ça fait pas partie des sociétés de capitaux. كي يطلب مليار
نحن اسكو باش نشوفوا الكابيتال نتاع الشركه قداش في البالانس شيت، نشوفوا في الايكويتي، نشوفوا شنو هي الكابيتال. ينجم يكون الكابيتال 100 مليون الوغ هو طالب مليار، نجم قلت لكم البنك تنجم تعطيه مليار، خاطر تعرف حتى ولو معناتها هو ما يخلصش، معناتها الشركه ما تخلصش، شركه شعبان هو عنده املاك خاصه تسوى مثلا مئات المليارات، يعرف معناتها يتهنى. دونك لهنا اللي يهم سي با لو كابيتال، يهم لا بيرسون. باردون، هذاك علاش هذوما اسمهم لي سوسيتي دو بيرسون. دونك ودايوغ on a dit que les associés sont indéfiniment solidaires et responsables. Indéfiniment, sans limite, indéfiniment responsable et solidaire. بالله دقيقة نرجع لكم. تسمع فيا تو سي بون؟ تسمعوا فيا ولا؟ اي مسيو. دونك هذوما لي سوسيتي دو بيرسون. بالنسبه لي سوسيتي دو كابيتو بالعكس اللي كان يسال فيا تو، بالعكس لا ريسبونسابيلتي دي اسوسيي هي دايوغ اسمها سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي، معناتها لا ريسبونسابيلتي دي اسوسيي والا دي زاكسيونير. خاطر سوسيتي انونيم نحكيو على اون بارل داكسيونير الي ليميتي او زابور. كيما عطيتكم ليكزامبل مثلا اون سوسيتي انونيم ولا صاغل، كي تمشي تطلب قرض من عند البنك، اسكو نحن نشوفوا شكون هم لي زاسوسيي ولا شكون هم لي زاكسيونير في لي سوسيتي انونيم؟ ينجم يكونوا دي سونتين، ما نشوفوش. دونك لا غارونتي سي كوا؟ سي لو كابيتال دو لا سوسيتي، هذاك الغارونتي الوحيده البنك. داكور، خاطر يعرف اون كاد فايت البنك، دونك تعطيك قرض دونك ترد بالها، خاطر الكابيتال 100 مليون، هي باش تعطي قرض بمليار، تخاف من بعد معناتها ما تفلس الشركه وما تخلص. دونك لي زاسوسيي ما تنجمش ان بو با ساتاكي او زاسوسيي. هذاك علاش اسمهم شركات رؤوس الاموال، لي سوسيتي دو كابيتو. دونك une fois pour toutes, donc les sociétés de capitaux, donc la responsabilité des associés ou bien des actionnaires, elle est limitée aux apports. Elle est limitée aux apports. Kif les sociétés de capitaux, donc les titres, enfin les actions sont librement négociables. بسهولة نجم يتعدى l'action يتعدى من واحد لواحد، surtout pour les sociétés cotées. كل يوم يدخلوا جماعه ويخرجوا جماعه، يشري واللي يبيع واللي يشري. دونك لي تيتر سون ليبرمون سيسيبل نيغوسيابل. باغ كونت بور لي سوسيتي دو بيرسون، كيبدا مثلا اس ان سي متكونه من ا بي سي، يخرج سي، يحب سي يخرج ويعوضوا دي، الفو لو كونسونتمون لاكور دي زوتر اسوسيي. قلت لكم خاطر بور خاطر لا نوسيون دو بيرسون elle n'est pas elle est très importante لهنا. اعطيتكم مثال، قلت لكم مش كما حتى في السوسيتي دو بيرسون ندخلوا واحد يبدا ما عندوش ريبيوتاسيون باهيه وما عندوش سمعه باهيه، دونك ينجم يغرقنا الكل. دونك اذا كان ما يوافقوش عليه الاخرين مش سهل باش يدخل. دايوغ كيف زاد قلت لكم في لي سوسيتي دو كابيتو لا سوسيتي ني با ديسوت سويت او ديسي دان اكسيونير. معناتها كي يموت اكسيونير ما تحلش الشركه، وما قلت لك ينجم يكونوا مئات. باغ كونتر pour les sociétés de personnes, la société peut être dissoute, نجم تتحل en cas du décès de l'un des associés. Bien sûr, ما يوافقوش على واحد يشد في بلاصه ولا صارت مشكله ainsi de suite. D'accord? Donc c'est clair une fois pour toutes la différence entre les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes. Donc les sociétés de capitaux, صاغل société à responsabilité limitée. Vous avez شنو اخر؟ اعطوني une autre forme juridique. SA. وزاد سياغل، فوالا سياغل. وحكيت لكم على السياغل عملوها. السياغل تعملت même si c'est une exception. Vous connaissez que la société c'est un contrat entre deux ou plusieurs personnes. Mais ici société unipersonnelle. Mais لهنا
pour des gens اللي ما يحبوش ne veulent pas exercer dans le cadre d'entreprise individuelle. خاطر كي نحكوا على entreprise individuelle نحكوا على l'IRPP هكا ولا l'IRPP قلنا il n'y a pas une limite légale claire entre le patrimoine de l'entreprise et le patrimoine de l'exploitant de cette entreprise individuelle. ودونك هنا c'est en cas de faillite نجموا نمشوا حتى على les biens personnels نتاعو. Donc pour éviter ce genre de problème, donc cette forme juridique a été créée. العباد اللي حب il exerce l'activité نتاعو mais la responsabilité نتاعو soit limitée aux apports. La responsabilité soit limitée aux apports. Donc on a SARL, SUARL, ou on a société anonyme ou société en commandite par action. Société en commandite par action. Société en commandite simple, ça fait partie des sociétés de personnes mal SNC. D'accord? Voilà, donc en ce qui concerne, j'espère que j'ai répondu à votre question. Ok, donc voilà, l'Assemblée générale des associés a nommé M. Mahjoub comme gérant de la société et lui a accordé un salaire mensuel brut 1500 dinars. Bon, juste avant de commencer, juste un aperçu historique. Bon, parfois, exprès, je garde des exercices, des énoncés. J'étais en mesure de supprimer tout ça. Hein. Mais pour vous dire que, pour vous donner un aperçu historique, comme je vous ai dit, M. Mahjoub, c'est un gérant. C'est un gérant et en même temps associé. Il détient 30% du capital. Hein. Donc, il détient 30% du capital et il est en même temps gérant. Puisqu'on vous a dit que l'Assemblée générale des associés a nommé M. Mahjoub comme gérant de la société. Lui a accordé un salaire mensuel brut de 1500. Auparavant, avant 2011, lorsqu'on parle d'un gérant associé majoritaire des SARL, des sociétés à responsabilité limitée. Donc, gérant, associé en même temps, associé. Et majoritaire, qu'est-ce que ça veut dire majoritaire? Majoritaire, c'est-à-dire il détient plus que 50% du capital. De façon directe, il détient de façon directe plus que 50% du capital ou de façon indirecte. C'est-à-dire de façon indirecte, on peut calculer qui participation donc on dépasse 50% du capital. Donc l'année, elle est considérée aussi de façon indirecte comme associé majoritaire, gérant associé majoritaire. Comme je vous dis, avant 2011, la rémunération ou le salaire servi au gérant associé majoritaire était considéré comme revenu de valeur mobilière. Il est déclaré par cette personne dans la catégorie revenu de valeur mobilière. À partir du 1er janvier 2011, donc ce n'est plus considéré comme revenu de valeur mobilière, mais plutôt comme traitement et salaire. Une grande différence. Revenu, quelqu'un fait revenu de valeur mobilière, ما عندنا حتى déduction. ما نعملوا حتى déduction. تو كي ولا traitement de salaire, donc عندنا الحق نطرحوا شنو les retenues sociales obligatoires وشنو اخر نطرحوا زاد؟ نطرحوا 10%. Voilà, donc juste باش تبدا عندكم فكره. Donc هذاك علاش خليت هنا. Donc تو ولا à partir de 2011 ولا متى il s'agit d'un revenu traitement et salaire. Ben déjà انا جاوبنا على حاجه لهنا. باهي نكمل نقرا. Ainsi, il vous communique les éléments suivants concernant son revenu et vous demande de lui préciser la catégorie de revenu dans laquelle chaque élément doit être imposé et de déterminer son revenu imposable au titre de l'année 2017. Bon, bien sûr, pour commencer, la première catégorie de revenus, c'est quoi, Tao, pour commencer? Donc, c'est quoi la première catégorie, hein, avant même de voir donc les autres revenus, si vous voulez. فما السالير
Voilà, donc, أول حاجة que c'est clair, كنت نعم نفسر لكم تو, donc traitement et salaire. Donc, la première catégorie de revenus, donc c'est, vous pouvez prendre note, c'est traitement et salaire. C'est quoi le régime d'imposition? Donc, le régime forfaitaire, forfait d'assiette. Et donc, comment on va calculer le revenu net pour la catégorie traitement et salaire? Donc, c'est 1500 mensuels x 12, ça fait 18 000. Donc, moins les retenues sociales obligatoires, c'est donné à 9,18%. Donc, 9,18% fois 18 000. D'accord? Le reliquat, d'ailleurs, on a des éléments de corriger. معليش corriger ساعات من بعد ما نكمل نقري سمستر يجي l'étudiant ou l'étudiante تقول له اعطيني لي نوت اللي خذيتهم. تو هذه مثلا قدامي الكوبي اللي قدامي هاني توي شفتها دونك عامله غالطه خاطر عامله موان 9.10% فوا 18000 وعامله موان 10% فوا 18000 الوغ عمري ما قلت انا هكا. Donc comment on doit faire? Donc c'est on commence bien sûr par les retenues sociales obligatoires 18000 نقصوا منها 9,18 fois 18000 هكا ولا؟ Donc combien vous avez trouvé le reliquat? 16300 16347 soit 47,6. Voilà. Donc, avec le reliquat, à partir de ce reliquat, on va calculer les 10%. D'accord? Les 10%, donc ça fait donc 1634,76. Hein. D'accord? Donc, 16 000 moins 1600, vous trouvez le revenu net. Bon. 14 712,84. Voilà, donc 14 712,84. Ok, donc là, bon, même si bon, elle a trouvé, elle a fait, non, pardon. هي عملت واحد اما حطيتهم ورا بعضهم دو فاسون انا في بالي ما هي خدمتها باللي فالور صحاح به. اوكي. Donc, la première catégorie, donc le revenu net, c'est 14 712,84. Donc, vous allez l'encadrer. Toujours le revenu net, vous encadrez le revenu net par la suite pour faciliter votre tâche au niveau du calcul du revenu net global. Voilà. Ben, on passe. L'Assemblée générale ordinaire de l'exercice 2017 a décidé la distribution d'un dividende de 20 000 dinars aux associés, et ce, au prorata de leur part dans le capital social. Bon, donc l'année, les dividendes distribués, 20 000 dinars aux associés. Donc, c'est quoi le traitement fiscal ici? RVM. Hein. Bon, c'est RVM. Donc, c'est un revenu de valeur mobilière. Oui. Hein? On a 30%, monsieur, 20 000. Et 30% من 20 000 يتحطوا في شنية؟ في الرevenu de valeur mobilière. هكا revenu de valeur mobilière. On va le calculer باش نحسبوه مع الرevenu net global هكا ولا؟ Monsieur, مش قلت لنا الديفيدون ما يدخلوش في الريفوني نت جلوبال. هي تو قاعد نسال انا مازلت ما جاوبتش. اي مسيو قلت لنا الديفيدون ما يحسبوهمش في الريفوني نت جلوبال. باهي لهنا ريت معناتها فوالا ما هكا تو كي تجاوبوني هكا معناتها تو واحد يفشل عرفت. تعاودت لكم 100 مره نعاودها لكم بوغ لا انيام فوا. Les dividendes distribués قلت لكم avant 2015, les dividendes distribués par les sociétés soumises à l'IS étaient exonérés de l'IRPP avant 2015. Mais à partir du 1er janvier 2015, je vous ai dit que les dividendes distribués par des sociétés soumises à l'IS à des personnes physiques, que ce soit résidentes ou non résidentes, et soumis à quoi? Ou sont soumis, les dividendes sont soumis à quoi? À une retenue à la source libératoire au taux de 5%. Où 5% est devenu, ce 5% est devenu 10% à partir du 1er janvier 2018. Ou lorsqu'on dit retenue à la source libératoire, c'est-à-dire on ne va pas l'inclure dans le calcul du revenu net global. وبالله واضح une fois pour toutes وإلا لا؟ Oui. Donc لهنا ال 20 000 هذيا 30% تاعها qui va revenir à monsieur Mahjoub, c'est-à-dire 6 000 dinars.
Donc, la société qu'elle va payer les dividendes, elle va, les 6 000 à M. Mahjoub, elle va retenir 10% maintenant. 10%, elle va lui servir un certificat de retenue à la source. Donc, c'est une retenue à la source libératoire par la suite. Donc, normalement, le bénéfice de la franchise à la 10 000 se fait normalement sous forme de restitution ou elle sous forme d'imputation sur l'IRPP dû dégagé au moment de la déclaration. D'accord? Donc, l'année, je répète, les dividendes distribués par les sociétés soumises à l'IS sont soumis à une retenue de ressources obligatoire, libératoire au taux de 10%. Donc, on a dit qu'à partir du 1er janvier 2018, c'est 10%. Même si l'exercice, أنا عندي في l'élément نتاع الكوريجي عندي قدامي 5%. خاطر l'exercice هذا قبل 2018 واضح. دونك هذا خاطر سيتي افون دو 2018. نحن كما قلت لكم نجموا نبدلوا لي دات راه بدلوا حطوا ان في بقعه 2016 دايوغ في البريسكو ليكزامان حضر. دونك الكل ان موان 1 ان موان 2 معناتها pour vous dire que vous devez appliquer généralement la dernière législation. Donc c'est clair. Donc pour les dividendes, est-ce que vous avez des questions? Monsieur, Donc oui. monsieur معناها هنا باش نعملوا 30% من 20,000 هي 6 000 ومن بعد باش نعملوا 10% عليها. Et dès que vous allez dire que 10% de 6 000 ont fait l'objet d'une retenue à la source libératoire au taux de مثلا إذا كان بعد 2018 au taux de 10%. ولا كان قبل 2018 au taux de 5%. Mais ce que vous devez connaître que هذيك 6 000 هذيك الكود la part revenant lui revenant معناتها البارتي نتاع الكود بار نتاعو dans les dividendes. Donc ça va pas être inclus dans le calcul du revenu net global. خاطر هو اش معناتها ليبيغاتوار معناتها خلص لابو نتاعو سي جوست من بعد نطرحوه من لي بي دو في الاخر وقت نعملوا ديكلاراسيون والا نعملوا دوموند ريستيتيون على البارتي على 10 ملايين. بون هنا باش نطلبوه الكل خاطر هي 6 000 ما فاتتش 10 ملايين. مي قلت لكم هو جينيرالمون ميم سي بون انا معناتها جوست ان ديتاي تو باش معناتها باش نناقشوه خاطر انا نهارين قاعد نقرا في ان دوكيمون خاطر اول ما طلعت الحكايه معناتها بون وقتها العباد تجتهد معناتها لي زوتور وكل شيء يقولوا معناتها راهو كي يبدا المونطون اكثر معناتها حتى ولو اقل من 10 ملايين يعملوا له غوتون لا سورس ومن بعد يمشي يسترجعوا يعملوا امبيت من بعد يحسبوا له او مومون دو ديكلاراسيون لي بي بي دو يطرح هذيك الكود باغ الى حد 10 ملايين كما فسرت لكم وقتها في الكور. والا اذا كان ما فماش لا بوسيبيليتي باش يطرحها ينجم يعمل الدوموند لا ريستيتيوشن. تذكروا بون بوتيتر تو خاطر قريت دوكيمون بوتيتر لا براتيك شونجي بالك شي راه تبدلت وانا الحق ما جاتش قدامي بالك شي تو كي تبدا المونطون اقل من 10 ملايين معناتها ما عادش يقصوا لهم داكور ليسونس دون تو لي كا يقصوا له الى معناتها يقصوا له ومن بعد يسترجع والا ما يقصولوش ليسونسيال معناتها الى سي اون امبوزيسيون ليبيراتوار ما تدخلش في الكالكول نتاع لو ريفوني نت global. واضح معناتها il suffit de dire que les dividendes هذوما distribués par les sociétés soumises à l'IS sont soumis à une retenue à la source libératoire مثلا تو au taux de 10%. Et bien sûr bien entendu كما les revenus exonérés من بعد ils vont être déclarés كهو في rubrique dans une rubrique à part وحدهم. خاطر قلت لكم اول عام في الديكلاراسيون بون فما كان نهار هكا تدخلوا ولا نلقاوش ديكلاراسيون نيميريك نشوفوها مع بعضنا. فما معناتها لي كاتيجوري اللي قريناهم الكل وفما روبريك فيها لي ريفوني اكزونيري او بيان ايون سوبي اون روتوني على سورس ليبيراتوار. هذوكم معناتها حتى الاكزونيري حتى ولو هو معفى لازم ديكلاريه تقول ها راه عملت ريفوني معفى مثلا دي زانتيغي دي تيترون دو فيز وديكلاريه فهمتني ولو معفى. لو فيت دو نو با ديكلاري قلت لكم با مال دو فوا معناتها on peut être ramené à payer une amende 1% du montant qui n'a pas été déclaré. D'accord, donc نفيقوا بينا معناتها عندنا revenu حتى لو exonéré ولا كيما الديفيدوند تو الديفيدوند
تقول انت قول قايل هو معناتها الى سوبي لامبوزيسيون ليبيغاتوار معناتها سي لامبو نتاعو خلص، اما فو دوفي لو ديكلاغي تحطوا معناتها في الروبريك هذيا فو دوفي لو ديكلاغي اديفو معناتها فو بوي بايي اون اموند دو 1% دو مونطون نون ديكلاري. واضح بور لي ديفيدوند اون فوا بور توت والا لا؟ مسيو وي في الروتيني على سورس ليبراتوار تاع ديفيدوند فما ماكسيموم فما ليميت معناها ولا لا؟ اش معناتها ليميت؟ معناها الروتيني مثلا في ليميت ما نعرفش نتاع 10,000 ولا 15,000 ما فهمناش ولا ينجم يعمل روتيني قد ما يحب. قد ما الغتنو الشركه تعطيك 10 تعطيك 20 مليون تقص لك 10 ملايين، تعطيك 100 مليون تقص لك 10% سامحني، تعطيك 100 مليون تقص لك 10 بالملايين، كانت الديفيدوند نتاعكم مليار تقص لك 10%. ما حددش اللي قال لك قداش، فهمتني؟ فماش تحديد بالنسبه لها. مي لا فرانشيز هذيك 10 ملايين الى حد 10 ملايين اكزونيري، فهمتني؟ معناتها عليه فرانشيز، فهمت؟ الى حد 10 ملايين هذاك عليها فرانشيز جوست هذاك. مي قد معناتها الغوتنو اللي تعملها ما فماش ماكسيموم. دايوغ فسرت لكم عملت لكم بامال ديكزامبل كيفاش معناتها معناتها كيفاش تصير هذيك لو بينيفيس نتاع الفرانشيز هذيك نتاع 10 ملايين. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant les dividendes? شو كيف يفوتوا 10 ملايين يصير؟ قلت لكم تو نو معناتها بون اللي خاطر قلت لكم اللي نعرفوا انا جو سي با نورمالمون معناتها اذا كانت بدلت في لابراتيك، اللي نعرفوا انا اللي مثلا اعطيتكم اكزومبل قلت مثلا انا الديفيدوند نتاعي كيما الكا هذه 6 ملايين، انا نورمالمون 6 ملايين ما فوتش 10 ملايين هكا ولا، لكن قلت لكم لا سوسيتي اللي توني ديفيكتوي لا غوتوني لا سورس تجي تقص له من 10 من 6 ملايين تقص له 600 دينار 10%، ريت قصت له 600 دينار وتعطيه 4 ملايين و 5 ملايين و400. باهي من بعد هو مو il va déclarer les revenus نتاعو الاخرين اللي عاملهم بعد كي يوفى العام il va effectuer la déclaration. دونك باش يعمل ديكلاراسيون تاع لي ريفوني ابار هذا ما يتحسبش في الريفونيات جلوبال هذه 6 ملايين. اللي مثلا عنده سالير عنده كوميرس عنده كذا معناتها يحسبوا له في او مومون دو لا ديكلاراسيون لي ار بي بي دو، لي ار بي بي دو مثلا نلقاو له يخلص مليون و200، عنده الحق ينقص قداش؟ ينقص 600 اللي نقصها اللي قصوها له الوغ كو هي عليها فرانشيز الى حد 10 ملايين. زيد تفهم اكثر تو هذا 6 ملايين كان جاء الباغ نتاعو في الديفيدوند الكود باغ نتاعو كان جات 15 مليون معناتها ولا 15 مليون، الشركه اللي باش تعطيه 15 مليون تطرح معناتها تعمل له غوتونو 10% معناتها تطرح له قداش؟ تطرح له 1500 هكا ولا تعطيه 13 مليون و500. باهي هو نورمالمون قداش معناتها قداش يلزم يخلص لامبو؟ نورمالمون يخلص كان على 5 ملايين، وهي قداش طرحت له؟ طرحت له على الكل من الاول تطرح له على 1,500,000، لكن بعد كي يمشي يعمل ديكلاراسيون نلقوا له لامبو نتاعو مثلا لامبو نتاعو نلقاو له 1200، قداش باش يخلص هو اون فيت؟ باش يخلص 1200 موان كوا؟ موان لا فرانشيز الى حد 10 ملايين موان 10% فوا 10,000 موان 1000، دونك موان 1000 باش يخلص كان 200 في الاخر. قداش تسمى خلص على الديفيدوند؟ من الاول قصوا له 1500 ومن بعد عاود نقصهم من لي ار بي بي دو. ما قلت لكم لو بينيفيس دو لافونتاج نتاع الفرانشيز نتاع 2000 il est on peut bénéficier de cet avantage ou de la franchise que ce soit par voie d'imputation à l'IRPP2 معناتها نطرح من l'IRPP2 على par voie de restitution، والا نطلب اذا كان ما يسمحش معناتها باش نطرحوا من l'IRPP2 نجم نطلب الريستيتيسيون نقول فوالا راني انا قصوا لي 15 مليون 1500 على 15 مليون ساشون كو 10 ملايين هذاك عليه فرانشيز معفى، دونك يرجعوا له 1000 في الاخر بالكل خلص كان على 500 كهو اللي هي على الزايد على ال 5000 اللي زاد على 10,000 اذا كان هو الديفيدوند اللي ترجع له 15 مليون. واضح هذه عطيتكم ربما ديكزامبل في الكور حكينا عليهم عطينا بليزيور اكزامبل عليهم. فهمتني؟ ليسونسيال تو نحن اللي يهمنا هنا في الكام تاعنا اون فا دير كو لي ديفيدوند هذوما سون سومي حتى من غير ما تعمل الكالكول، خاطر نحن من بعد on vous demande de calculer les RPP dû. تشوف من بعد ظهر لي هكا ولا
déterminer son revenu imposable. Bon, حتى ما قالناش حتى لهنا les RPP2. Revenu imposable. Donc l'année, il suffit de dire, et là, les dividendes de Doma ont subi une retenue à la source libératoire au taux de 10%. D'accord? Ou ça ne va pas être inclus, bien sûr, dans le calcul du revenu net global. On passe, voilà, vous avez d'autres questions? Monsieur, أي حاجة في عندها retenue à la source libératoire ما تدخلش في le revenu net global. باهي صحيت. شنو الحاجة الجديدة نحن قلنا في الواد فينانس 2021 تبدلت. قبل كنا نحسبها في الريفوني نت جلوبال تو نورمالمون مادام ولات خاطر قبل كانت فسرت لكم المره اللي فاتت قلت لكم سيتي معناتها الى الريفوني اللي يدخل في الكالكول تاع الريفوني نت جلوبال هما لو ريفوني كي سوبيس اون روتين سورس امبوتابل كيما مثلا لا روتين سورس سور لي لويي لا روتين سورس لي لويي سي اون روتين سورس امبوتابل كيما كانت قبل زادك لا روتين سورس سور لي انتيري les intérêts on parle de revenus de capitaux mobiliers. Et donc, à partir, qu'est-ce que la loi de finances pour la gestion de l'année 2021, qu'est-ce qu'elle a apporté de nouveau, ce qu'on a étudié l'autre fois, la dernière séance? شنو جابت لنا جديد لوات فينانس 2021؟ أنا أول عام اش قلت لكم؟ قلت لكم les intérêts, ce sont des revenus qui subissent quoi, une retenue à la source au taux de combien? تبعوا فيها ولا لا؟ تسمعوا فيها ولا لا؟ أي مسيو. Oui, monsieur. شنو هي حكينا اخر مره شنو هو الريفوني اللي معناتها تبدلت الليجيسلاسيون كنا نعملوا عليه روتين سورس عاديه كما تعرفوها ولا روتين سورس ليبيراتوار نسيتوها؟ اللي هي الريفوني دو كابيتو موبيليي. قلت لكم قبل قلت لكم بامل دو فوا مثلا تبدا واحد عنده فلوس في البنك عامل بلاسمون سا فا رابورتي دي انتيري هكا ولا باهي. قلت لكم لي زانتيغي من اول عام لي زانتيغي سون دي ريفوني كي سوبيس دي روتوني على سورس. معناتها انت كي تعمل دي زانتيغي 100 مليون البنك ما تعطيكش 100 مليون. هو لي زانتيغي قلنا نورمالمون ريفوني دو كابيتو موبيلي هكا ولا. دونك قبل كانت 100 مليون تنقص لك منها عشان تعمل لك روتوني على سورس ب 20% تعطيك 80 مليون هكا في ديك نت وتعمل لك روتوني على سورس مثلا اوتو دو 20000 دينار روتوني على سورس وهي تصبهم للدوله للتريزور. دونك وانت تعطيك سيرتيفيكا دو روتوني على سورس. قبل كانت اون فا كالكولي لو مونطون بروت قداه لو مونطون بروت دي زانتيري وقلنا 100 مليون وش تحسب ل 100 مليون خاطر نوبلي با لو ريفوني دي كابيتو موبيليي لو ريفوني نت سي لو مونطون بروت avant retenue à la source ماهوش le montant net de retenue à la source. Donc le montant brut 100 000 هذاك قلنا il va être inclus dans le calcul de revenu net global. ومن بعد lorsqu'on va calculer les RPP dus on va déduire les 20 000 هذوك comme retenue à la source. هذاك اش معناتها imputable؟ كانت imputable معناتها يعملوا لنا retenue à la source نديكلاريوه يدخل في الريفوني دو كابيتو موبيلي هذا يدخل في الكالكول نتاع الريفوني نت جلوبال ومن بعد لي ار بي بي دو اللي باش نلقاوه نطرحوا منه لا روتوني على سورس. الفرق تو شو ولا تو ابارتير دو 1 جانفي 2021 ولات الار سي ام ريفوني دو كابيتال موبيلي سوبيس اون روتوني على سورس ليبيراتوار او تو دو 20%. اش معناتها؟ معناتها البنك كي تعمل لي انا ولا تو باش تولي تعمل لي ابارتير دو 1 جانفي 2021 انا عامل انتريس 100 مليون تعمل لي 20% روتوني على سورس. Mais cette fois-ci, retenue la source libératoire. On ne va pas, ça y est, on ne va pas l'inclure dans le calcul du revenu net global lorsqu'on va calculer l'RPP dû. Le farq بين قبل وتوا نفس الريزونمون. Donc libératoire, donc خلص l'impôt نتاعو ما يدخلش في الكالكول نتاع معناتها c'est une retenue à source si vous voulez définitive.
mais n'entre pas dans le calcul de revenu net global. ما تدخلوش في الحساب في الرevenu net global. Bien sûr, ماهوش باش يدخل في الكالكول نتاع لي بي بي دو. Juste vous aurez l'obligation de déclaration باش تحطوا في الروبريك هذيك نتاع باش تزول يتزاد في revenu exonéré ou ayant subi une retenue à la source libératoire. D'ailleurs, je vous ai expliqué la différence entre les retenues à la source imputables, معناتها la retenue à la source هذيك ماهيش définitive اللي تعملت juste avance بعد vous allez déclarer le montant ذاك وتحسبه في الكالكول نتاع الرevenu global ونحسبوا لك on applique le barème un calcul RPP2 ومن بعد نقصوا la retenue à la source هذيك كي كانت imputable. تو كي تولي libératoire دونك ما عادش يدخل في الكالكول نتاع الرevenu net global وبيان سور ما عادش تطرحها من بعد. ها بس سي نورمال خاطر سيخ الامبو نتاعو خلص سيخ ما عادش تطرحها بيان سور من لي بي بي 2 بار لا سويت. واضح ولا لا؟ واضح. شكون ما فهمش حاجه قبل ما نتعداو؟ لا مش مشكل. كان عندكم نحن عندنا اون سيونس دو ريفيزيون ان شاء الله مش نحن وقتاش فهمنا الخميس هذا ما هو اي مسيو جوزي. دونك عندكم الكا هذيك باش تخدموها نتاع هاكا تحلت لكم لاكتيفيتي 3 دونك حاولوا فوزيسي وصبوها على البلاتفورم باش نشوف على الاقل فوزيسي او موان ومن بعد او كان عندكم دي كيستيون دونك نجموا نشوفوا مع بعضنا. ماك تعرف ديما اون بريزونسيال اخير. واضح ولا لا؟ وي مسيو احنا في الدوار نستعملوا ونهي منهم retenue à la source imputable ولا libératoire. والله نورمالمون نستعملوا اخر حاجه. دونك خاطر هي لا retenue à la source elle est معناتها بور لي معناتها بور كيفاش معناتها انا قدامي هاو لي retenue à la source la législation بالنسبه للريفوني دو كابيتال موبيليي. Donc, les dispositions de l'article 17 de la loi de finances pour l'année 2021 s'appliquent aux revenus de capitaux mobiliers payés à partir du 1er janvier 2021. معناتها اللي باش يبدوا مثلا بانكا لي زانتيغي اللي تخلصهم تصبهم من 1 جانفي 2021 تولي لا retenue à la source elle est une retenue à la source libératoire. واضح ولا لا؟ وي ميرسي مسيو. وبيان سور تو نحن ريتو كي نحكوا على لي بيرسون فيزيك بيان سور distribué aux personnes physiques. زاد كيف نحن جانتيسيب ان بو افيك الياس ولا اللي بصفه عامه بون الريجيم ريال. وكي تبدا شركه مش بيرسون فيزيك حاط فلوس في بنكه تبدا الشركه حاطه في عامله بلاسمون ça va rapporter des intérêts. كي نقولوا الشركه معناتها on parle de comptabilité معناتها on parle de société. Lorsqu'on parle de société on parle de comptabilité. وقتها on parle de produits et charges. Donc le fait la contrepartie de ce placement va être des intérêts. Ça va générer des intérêts. باش يجوها des intérêts هكا ولا les intérêts وين في الكونتابيليتي نتاعها الشركه هذيك تلقاهم في لي برودوي نتاعها هكا ولا في لي برودوي نتاعها باش تلقى لي زانتيغي دوكم. باش شنو يتبدل تو؟ يتبدل اللي كيف كي ولاو سوبي لي زانتيغي سوبيس دي retenues à source libératoire تولي تطرحهم من لو ريفوني ولا من لي برودوي امبوزابل. ما عادش يدخل في الكالكول مثلا بالسوسيو سوميزالياس ما عادش تتحسب في البرودوي موان شارج. لازم يخرج من لي برودوي امبوزابل كار الى سوبي اون retenue à la source libératoire. باهي تنرجع لها شويه دي في الريجيم ريال بون pour ne pas compliquer votre tâche pour le moment. نحكي كان على le bénéficiaire. Je vais me concentrer على le cas où le bénéficiaire des intérêts c'est une personne physique, d'accord? Personne morale, toi les حاجة أخرى خاطر on parle de comptabilité, etc. Mais donc, si vous n'avez pas de questions, on passe. Monsieur, le retenu à la source libératoire ما ينقصش من بعد من ال RPP2 هكا ولا؟ Bien sûr. هذاك بيان سور ما خاطر سي خذا لامبو نتاعو نحن لوجيك نحن ما دخلناهاش في الريفوني نت جلوبال ما حسبناهاش. فهمت؟ مش كما كانت قبل الامبيوتابل نحسبوها في الغونات جلوبال ومن بعد نطرحوا الغوتين على سورس من الار بي بي 2. تو اذا كان ما حسبناهاش ما عادش نطرحوا هي ليبيغاتوار مثلا بو خلص هي مشى على روحه. فهمت؟ فوالا دونك سي كلير ما نطرحوهاش بيان سور. داكور؟ واضح مسيو. D'autres questions?
sinon, نتعداو. Donc, vu les efforts que je déploie dans la gestion de la société, les associés ont décidé la prise en charge par cette dernière de mes dépenses personnelles de téléphone, d'électricité, d'eau pour l'année 2017. Bon, انتم كما كنت نجم تبدلوها l'année 1 s'élevant à 1500. نحن تو هنا عندنا on laisse la porte ouverte aux discussions. S'élevant à 1500 dinars. Il s'agit de quoi là? شكون نجم يجاوبني؟ ذو avantage en nature. فوالا هذوما في الكور نتاعكم قلنا لا بريز اون شارج مش افونتاج ناتور نحكي بون اي هذيك نوبلي با نحن اي خاطر هذاك نحكوا على لي سالير وكل هنا خاطر لهنا يساجي دان اسوسيي خاطر نوبلي با كون دي لي اسوسيي اسي دو تيري بروفيت دو لور سيتوياسيون خاطر نحن وين حكينا عليهم هذوما الكل حكينا عليهم في الريفوني دو فالور موبيليير كنت تتذكروا. Et donc, revenu de valeur mobilière, le fait qu'il est associé ou elle est actionnaire. Il détient une participation dans le capital. Donc, voilà. Donc, l'année, c'est le cas de prise en charge. Donc, prise en charge par la société des dépenses personnelles d'un associé. Donc, prise en charge par la société de dépenses personnelles d'un associé. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Il sera considéré pour l'associé en tant que quoi? En tant que revenu de valeur mobilière. Donc, il s'agit de la prise en charge, pour la prise en charge par la société des dépenses personnelles d'un associé. Donc, est considéré comme un revenu de valeur mobilière. Voilà, il va être imposé dans la catégorie revenu de valeur mobilière de M. Mahjoub. Voilà, donc RVM, قداش 1500. بالله كما تفهموش حاجة وقفوني. Donc RVM 1500. Donc هذوما tout simplement ترجعوا للكور نتاعكم les cas اللي معناتها on parle de revenus si vous voulez on a expliqué ça par les montants distribués de façon illégale. تذكروا ديما l'actionnaire ou l'associé, il veut tirer avantage du fait qu'il est actionnaire ou bien associé. Lorsqu'il prête la société, il va essayer d'avoir un taux d'intérêt élevé, rémunéré par un taux élevé par rapport au taux de marché. Par exemple, par rapport au taux pratiqué par la banque. Il va essayer de tirer, qu'on lui paye comme dans ce cas les dépenses personnelles, etc. Mais, donc, l'année, c'est un des cas d'Ouma. Après accord des associés, j'ai vendu à la société un lot de matériel ancien que je possède pour une valeur globale de 15 000 dinars. La valeur marchande de ce matériel est de 10 000 dinars. Bon, l'année, il s'agit de quoi l'année? Il s'agit de vente par un associé à la société d'un bien pour une valeur supérieure à sa valeur réelle. هو بيع للشركة مثلا ماتريال كان جرت شريته الشركة من برا اللي شريته ب 10 ملايين هو إلى تيغي بروفي دونك باعه هو باعه بأكثر من السوم تاع المارشي دونك باعه ب 15 مليون. De combien il a tiré profit لهنا؟ Il a tiré profit de 5000 معناتها زايدة par rapport au prix de marché. À 5000 هذيك قلنا في الكور وقت قلنا elle est déclarée. Donc, le montant de 5000 est déclaré dans la catégorie revenu de valeur mobilière. D'accord? Donc, je répète ici, la vente par un associé à la société d'un bien pour une valeur supérieure à sa valeur réelle. Donc, l'avantage tiré, il est de 15 000 moins 10 000. Donc, c'est 5 000. Donc, revenu de valeur mobilière 5 000. Donc, vous encadrez, dit, pour dans le calcul de revenu net global. Ben, par la suite, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Vu la الRVM soumis لشنو؟ يعني الريجيم ريال عادي معناها يدخل ما فيش retenue à la source. بشوي الRVM هذوما الRVM شنو ما انت قلت لي ريجيم ريال دو كوا؟ نحن اون بارل اي مسيو على الريتوني على سورس معناها فيها ريتوني على سورس ولا فماش الRVM فما ريتوني على سورس كان في شنية انتم بون مازلت ما قريتوش فما لي جيتون دو بريزونس لا rémunération des administrateurs
c'est un RVM, c'est un RVM qui subit une retenue à la source au taux de 20%, imputable dans ce cas, hein, mais c'est libératoire, d'accord? Donc RVM, مثلا jetons de présence, les jetons de présence subissent des retenues à la source au taux de 20%. bon نحن كان خاطر مازلتوا ما قريتوش لي retenues à la source هاكا فما الحاجات اللي تعرفوهم حكيناهم سينون كان تبدا حاجه جديده نقولوا لكم هذا d'accord mais الاخرين non. Bon, vu l'insuffisance au niveau des fonds propres de la société qui a un besoin en fonds de roulement important, et au lieu de recourir au marché financier, j'ai prêté à celle-ci la somme de 30 000 dinars au taux de 10%, taux largement inférieur au taux appliqué par les banques au crédit de gestion. Ben, il s'agit de quoi ici? C'est le cas où les cas de mise en disposition d'un associé mise à la disposition de la société par un associé d'une somme d'argent. Donc, tout simplement, l'associé a prêté la société. On va faire jouer le taux de 8% ou le 50% du capital. Voilà. Est-ce que la somme a dépassé 50% de capital, oui ou non? 50% de capital. 25 000, 50% de capital. Voilà. Donc, on a dit que jusqu'à 8% et jusqu'à 50% de capital, il s'agit, ce sont des intérêts normaux. C'est un revenu de capitaux mobiliers. اللي هو كأي عادي اللي هو 25 000, donc revenu de capitaux mobiliers, 25 000 fois 8%. Et on s'est arrêté le 25 000, 50% du capital. Et jusqu'à 8%, fois 8%. Et c'est un revenu de capitaux mobiliers. Tao, il y a un revenu de valeur mobilière. Le revenu de valeur mobilière, si vous voulez, les intérêts excédentaires par rapport au taux de 10% jusqu'à 50% du capital. Elle est à 25 000 fois 10 moins 8, 2%. Ainsi que la rémunération totale des sommes dépassant 50% du capital. Plus, donc 25 000 fois l'intérêt excédentaire, c'est-à-dire 2%, 10 moins 8, plus, de combien on a dépassé 50% du capital? Il faut 5 000, 5 000 fois taux total, اللي هو 10%, donc la rémunération totale. Donc je répète, RVM, donc je n'ai pas fait le RVM, revenu de valeur mobilière, je n'ai pas fait 25 000 fois 2%, les 10 moins 8, l'excédentaire, plus 5 000 fois 10%. D'accord? Donc je répète, revenu de capitaux mobiliers, 25 000 fois 8%, 2000, 2000. Revenu de valeur mobilière, 25 000 fois 10 moins 8, donc 2%, plus 5 000 fois 10%. 1000 dinars. D'accord? Donc, هذا فسرت وعطيتكم plusieurs exemples donc comment on calcule وأنهي الpartie revenu de capitaux mobiliers وأنهي revenu de valeur mobilière. Par ailleurs, M. Mahjoub vous communique les renseignements complémentaires suivants concernant son revenu de l'année 2017. خرجنا من les revenus اللي تابعين le fait qu'il est actionnaire. خاطر السالير خذاه en tant que gérant associé. بعدك prise en charge par la société de ses besoins, de ses dépenses personnelles. بعد la vente à la société كذا. بعد سلف الشركة. طب باش نخرجوا من الشركة طب باش نمشوا هاكا حاجات أخرى طب خارج الشركة. Il dispose d'un compte d'épargne ouvert auprès d'une banque de la place. Le capital placé depuis le 1er janvier 2015 s'élève à 5 000 dinars au taux de 6%. Les intérêts de l'année 2017 n'ont pas été encaissés. Par contre, la banque a crédité le compte pour le montant des intérêts relatifs 2015 et 2016. L'année pour les intérêts, on a dit au début de l'année, quand est-ce que les intérêts sont imposables? Imposables. Au titre de quelle année? Lorsqu'ils sont encaissés. Voilà, au titre de l'année de leur encaissement. Peu importe, les périodes auxquelles ces intérêts se rattachent, on a dit pas mal de fois. Mais l'année, fait 2017, on a encaissé les intérêts de quelle année?
Donc, en 2017, on a encaissé 2015-2016. Mais donc, à titre d'arriéré, l'essentiel, je vais imposer le 2017. Donc, ils ont été encaissés en 2017, donc ils vont être imposés au titre de l'année 2017. D'accord? Donc, ce qui importe pour moi, c'est l'année d'encaissement. Voilà, donc la somme, c'est 5 000 dinars fois 6%. Donc, fois 6% fois 2. Donc, Amin, 15 et 16. Donc, bon, bien sûr, il y a l'intérêt simple pour simplifier. Donc, 5 000 fois 6 fois 6%. Kol am fois 2, donc ça fait 600 dinars. D'accord? Donc, l'année, ce qui importe, c'est l'année d'encaissement. Ensuite, il dispose d'un compte d'épargne logement ouvert auprès de la banque d'habitat, présentant un solde de 15 000 dinars rémunéré au taux de 5% l'année. Les intérêts des comptes épargne logement, je connais là. On a dit qu'il s'agit de revenus de capitaux mobiliers exonérés. Donc, on a exonéré, في الكور عندكم واضحة exonéré. Maintenant, les obligations souscrites par M. Mahjoub dans le capital de la société ABC ont échu le 30 novembre 2017. En plus du principal, il vient de toucher 2000 dinars comme prime de remboursement des obligations. Les intérêts s'élevant à 10 000 ont été encaissés en 2012. Date d'émission de ces obligations. Ben, les intérêts obligataires. Les intérêts obligataires, n'oubliez pas la franchise. Les intérêts des comptes spéciaux d'épargne, 3 000 ou les intérêts des obligations, les deux 5 000 sous ma بعضهم. إذا كان ما عندناش des intérêts de compte spéciaux d'épargne ما عندناش donc تقعد 5 000 كل تمشي les obligations. Voilà. Ben, les intérêts نتاع les obligations, bien sûr, ce sont des revenus de capitaux mobiliers, ont été versés في 2012. خاطر ينجموا خاطر ça dépend انت والواحد نجموا les intérêts versés d'avance والا في الاخر. دونك هو تو في نوفمبر 2017 الشيخ باش ياخذ فلوسه معناتها il sera remboursé. D'accord, moi les obligations, donc c'est un investissement sûr, c'est un investissement rémunéré par des intérêts. Donc l'année par contre le revenu l'akhir, c'est la prime de remboursement. La prime de remboursement هي le prix de remboursement moins la valeur nominale. Pour encourager ساعات نحن نعطي les obligations تشريها ب 100 ترجع لك ب 110. هذيك تسمى prime de remboursement. Donc c'est la différence entre la valeur de remboursement et la valeur nominale de l'obligation. Ce qui importe, les intérêts ont été encaissés en 2012, donc ont été imposés en 2012, donc ont été encaissés d'avance. Juste l'année, au niveau de 2017, on a touché un autre revenu, le prime de remboursement. Donc, prime de remboursement au titre des intérêts constitue des revenus des obligations. Des revenus d'obligation et donc imposés, les 2000 comme imposés l'année au titre de l'année 2017 en tant que revenus de capitaux mobiliers. Voilà. Bon, la franchise كما قلت لكم bon l'année كيف تو باش تجينا الحكايه المشكله الجديده هذيا نتاع الغوتون على سورس ليبيغاتوار. اسكو باش نقصوهم اكثر من خاطر مثلا نعطيكم مثال انا عندي دي زانتيغي دي زوبليغاسيون 5000 ونعرفوا ان احنا جوسكا 5000 ما نخلصوش نحن لامبو هكا ولا سيبوزون ما عندناش دي زانتيغي دي كونت سبيسيو ديبارني معناتها الى حد 5 ملايين نعملوا عليهم فرانشيز هكا ولا. طب باش نتيحوا في الكام تاع اسمه اسكو باش نقصوا له ومن بعد يمشي يسترجع كي يعمل ديكلاراسيون ولا من الاول نقصوا له كان الزايد على 5000. فهمتوا دونك هذه بون دون لا براتيك دونك مازالت مش واضحه. دوك بون كان نلقى على فكره نقول لكم داكور مي تو فوالا باش نرجعوا نفس المشكله نتاع لي ديفيدوند خاطر قبل ما كانتش عندنا المشكله. قبل نعمل الغوتون لا سورس كانت امبوتابل بعد نزيدوها في ما قلنا الفرانشيز هذوكم يا اما ومن بعد اون فا ديكلاري الريفوني نت جلوبال هذاك يدخل في الكالكول الريفوني دي كابيتو موبيلي يدخل في الكالكول نتاع الريفوني نت جلوبال. ومن بعد عندنا وقت اون ا فيو كون ا دو بوسيبيليتي او بيان ديدوير
le montant non imposable au niveau de la catégorie هي بيدها نطرحوه directement ou bien dans le cadre de déduction commune والا في les déductions communes لازم نطرحوه. D'accord, mais dans tous les cas, ça ne doit pas faire l'objet d'une double déduction. Ça ne doit pas faire l'objet d'une double déduction. Voilà, donc نجموا نحن بعد خاطر يا اما نطرحوه من الكاتيجوري ديريكتومون والا من بعد من الديدكسيون كومون. Il détient une créance sur un commerçant voisin d'un montant de 30 000 dinars, génératrice d'intérêt 10%. Le montant a été mis à la disposition du bénéficiaire le 15 juin 2017. Les intérêts seront encaissés au cours de l'année 2018. واحد تو عنده فلوس على les intérêts des créances. C'est le flou, واحد فلوس. C'est productif d'intérêt, génératrice d'intérêt. 10% l'année. Ben, toujours l'année, est-ce qu'il y aura dans ce cadre, est-ce qu'il y aura d'intérêt imposable au titre de 2017 في الكا هذه؟ Non. Voilà, pas d'intérêt, les intérêts seront encaissés au cours de l'année 2018. Donc rien n'est encaissé au cours de 2017. L'année de référence interne, n'oubliez pas que l'année 2017. Donc rien n'a été encaissé, donc rien ne va être imposé au titre de 2017. Ensuite, il est membre d'un fonds commun de créances, donc conformément au code, les codes, etc. Les revenus procurés par les parts de M. Mahjoub au cours de l'année 2017 s'élèvent à 4 000. Donc l'année, c'est simple. عندكم في الكور نتاعكم كان ترجعوا الكود في الديفينيسيون تاع الكاتيجوري parmi les intérêts, parmi les revenus de capitaux mobiliers هما les parts ou les revenus des fonds communs de créances. D'accord, donc ce sont des revenus de capitaux mobiliers. Voilà, donc revenus de capitaux mobiliers, c'est imposable dans la catégorie revenus de capitaux mobiliers. Voilà, donc bon, je vais essayer d'éviter le revenu de capitaux mobiliers. La nouvelle législation, je vais essayer de l'éviter. C'est nouveau, باش تدخلوا بعضكم شويه في الفرانشيز etc. Bon, je vais faire le maximum. والله انا نسيت حتى شنو فيه l'examen, ما نسيتش فيه. مي تنقول لكم ان شاء الله وقت lorsque je finalise l'examen نقول لكم نهار الخميس ولا نهار الاربعاء ان شاء الله. داكوردو. فوالا دونك لهنا فوالا عندكم اللي لقيناهم الكل هذوكم. on va faire le total نتاعهم ونلقوا le revenu net global le revenu net global. معناتها لهنا on vous demande خاطر de calculer le revenu net global uniquement. Monsieur, les revenus نتاع الكابيتو موبيليي ما يتجمعوا معاهم ولا لا؟ جوستومون هو فوالا تو هكذا انت كنت نحكي من قبيله على لا نوفيل ليجيسلاسيون تقول لك لو ريفونو دو كابيتو موبيليي معناتها لي زانتيغي نحن نعرفوا لي زانتيغي بصفه عامه الكل ونعرفوا اللي سوبيس تو ولوا ابارتي دو 1 جانفي 2021 سوبيس اون روتون لا سورس ليبيراتوار او تو دو 20%. فهمتني او تو دو 20%. دونك سي كلير جديد اذا كان الروتون لا سورس ليبيراتوار ça ne va pas être inclus dans le calcul de revenu net global, c'est clair. Le même exactement comme les dividendes. Les dividendes qui sont distribués par des sociétés soumises à l'IS qui subissent une retenue à la source libératoire n'entrent pas dans le calcul de revenu net global. كيف les revenus de capitaux mobiliers باش يولوا ما عادش يتحسبوا à partir du 1er janvier 2021 ما عادش يتحسبوا في الريفوني نت global. Bien sûr, on m'a encaissé, on a des intérêts, ils vont être encaissés في 2021. في 2021 donc نحن صعيب باش نجيب لكم exercice هكا خاطر il faut que ça soit encaissé في 2021. عملوا عليه une retenue source libératoire. انا من بعد في 2022 كي باش نمشي نعمل ديكلاراسيون نتاعي ما عادش يتحسبوا لي في الريفوني نت جلوبال اما باش نديكلاريهم في الروبريك نتاع لي ريفوني اكزونيري او ايون سوبي اون روتوني على سورس ليبيراتوار. داكور دونك لهنا هذا الريفوني دو كابيتال موبيلي شو ولا ينقسموا القسمين اللي اكزونيري بطبيعتهم هذوك كيما لي زانتيري دو كونت ايبارن لوجمون ايبارن ايتود اكسيتيرا ايبارن انفستيسمون هذوك الكل اكزونيري. فما فرق بين
fait l'objet d'une retenue à la source libératoire, exonéré معفو من أصله معناتها معفى. هذاك يديكلاري في الريفوني exonéré والا ينجم يكون اذا كان ماهوش معفى يولي donc subit une retenue à la source libératoire au taux de 20%. D'ailleurs هو قبل حتى نسيت بون ما قلت لكمش المره اللي فاتت اللي معناتها on a supprimé كان فما un autre taux sur les intérêts اللي هو retenue à la source au taux de 35% sur les revenus de capitaux mobiliers provenant des dépôts à terme. Hein, معناتها les dépôts à terme معناتها à long terme معناتها يقعد معناتها مش كيما les bons de caisse, les certificats de dépôt, les intérêts, etc. Donc هذوما les cas ça a été supprimé donc تنحت 35% تو قعد كان عندنا d'ailleurs هذيك 35% عملناها le 10 juin 2020 وفي ساعه تنحات كما قلت لكم تو نحن العوام الاخرى حاجه تصير وفي ساعه تتنحى donc elle sera supprimée ساعات حتى même avant d'être appliquée. Donc l'année voilà donc pour le moment جديد ما عندنا كان un seul taux اللي هو le taux de 20% ou à partir du 1er janvier 2021 à partir du 1er janvier 2021 la retenue à la source est désormais libératoire. Donc on ne va plus qu'à partir de 2021 des revenus de 2021 ou le calcul de le revenu net au titre de 2021 qui a déclaré fait 2022, on ne va plus tenir compte في le calcul du revenu net global des revenus de capitaux mobiliers. D'ailleurs bon juste bon انا نقول لكم مثلا علاش هو bon انا كان فهمت معناتها بالكدا هو علاش تولوا يعملوا كي ريفوني على retenue سورس ليبيراتوار خاطر هو دايوغ نحن تلقى برشا عندهم فلوس في الكونت ديبارني تلقى عنده فلوس اما كي يمشي حتى يكون سالاري عنده فلوس دونك حاطهم سا رابور دي انتيغي تتصوروا انتم واحد باش يبقى مثلا اون بيرسون فيزيك باش يبقى مثلا كي يمشي باش ياخذ ورقه لامبو ولا باش يمشي يعمل ديكلاراسيون يمشي يهز كان نتاع المؤجر نتاعو نتاع لي سالير خاطر هو نورمالمون واش يعمل نورمالمون يلزم يديكلاري لي زانتيغي الكل ذوكم اللي عملهم في العام هذاك ويمشي البنك ياخذ سيرتيفيكات دو روتونو على سورس خاطر هي البنك كي تصب له كل مده مثلا لي زانتيغي اللي تصبهم له ديجا المونطون اللي تصبوا له نت دو روتونو على سورس هي ديجا طارحه وصابه للدوله دونك يقول لكم مش قاعدين يديكلاريو خلوه اللي ديفيني معناتها هذا نورمالمون شنو يصير هو يلزم يمشي يهز سيرتيفيكات دو روتونو على سورس مع عند البنك فيها المونطون بروت دي زانتيغي اللي عملهم هاك المونطون بروت دي زانتيغي باش تزاد على المونطون بروت دي سالير نتاعو وهذاكم يولي نحسبهم في الريفوني جلوبال ومن بعد نطرحوا له الغوتون على سورس سور لي سالير والغوتون على سورس سور لي زانتيغي لكن العباد ما تعملهاش هذا ما يهزش دونك يمشي كان يهز كان السالير نتاعو ويعمل ديكلاراسيون دونك يقول لك هو تو عاد تولي ليبيراتوار وكهو ما هو ليبيراتوار بطبيعته مش يدخل في الكالكول نتاع الريفوني نت جلوبال داكور فوالا دونك غروسو مودو concernant la nouvelle législation en matière de revenus de capitaux mobiliers. Voilà donc oui كي نحن معناها كي تجي انت تعطينا مثلا حاجه فيها روتوني على سورس ليبيراتوار دو 10% وتقول لنا تحكي 10% ما تنجمش تكون لي زانتيغي خاطر 20% تاع لي زانتيغي 20% وانت معناها في الاكزرسيس تسال فينا على الريفوني نت جلوبال نحن معناها 10% ولا 20% هذيك مانيش معناها ما حشناش بها مانيش جوستومون صحيت اما جوست تقول هما شنو هما ساعات ديسيزيون يغلطوا يجي مثلا لي زانتيغي 10 ملايين مثلا انتريس مثلا 15 مليون يمشي يحسب لي عليه يدخله لي في الريفوني نت جلوبال نحكي في جديده كي يدخل غلط ما لازمش تدخله في الريفوني ما تحسبوش في الريفوني نت جلوبال خاطر تقول انت كي تقول ديجا لي زانتيغي دوما سوبيس اون روتوني على سورس libératoire au taux de 10% وتقف غادي سافا جاوبت معناتها سا سوزونتون اللي انت ماكش تجمعوا تحسبوا من بعد في الريفوني نت جلوبال فهمت؟ اي واضح فوالا هذا هو نفس البرانسيب نتاع لي ديفيدوند فهمتني بون حتى تو بور لو مومون ما نعرفش كان عندكم دوتر كيسيون سينو تو عندنا الوقت معناتها خلينا انا خاطر ما نعرفش ليكزامان نسيت فيه بالضبط سينو تو اون va en discuter davantage نهار الاربعاء ولا الخميس ان شاء الله الخميس في séance de révision ان شاء الله. Monsieur. Oui. Monsieur معناها
الاخ سي ابار ليكزونيري نحسبوهم احنا نورمال ما نعملوش retenue à la source libératoire. ما انا قلت لك انا وقتاش تحكي توا دون كل معناها كادر حتى انتم تحكي على الاكزامان ولا تحكي بصفه عامه تو انت خاطر انت قلت جديد معناها اي في اي تو اذا كان باش نعطيكم اخزر لي جديد هذا باش نعطيكم تطبقوه لازم نعطيكم دي زانتيغي اونكيسي في 2021 اللي هما امبوزي وقتاش في 2022 لكن براتيكمون ما نجمش نعطيكم اكزرسيس في 2021 على خاطر مازلنا ما كملناش 2021 احنا تو بتتر في جانفي نجم نعطيكم اكزرسيس ونقول لهم فهمتني مي تو فوالا تو تفهم من كلامي اللي نورمالمون انا قلت لك نزيد ناكد لكم نورمالمون كي باش تجيكم حاجه باش تخدموا بالقديم فهمت معناتها باش يكون اونكيسي اكثر حاجه وقتاش في 2020 اقصى حاجه باش تخدم بالقديم خاطر كيبدا اونكيسي في 2021 باش تولي روتوني على سورس ليبيراتوار فهمت واضح Monsieur, وي monsieur معناها par exemple retenue à la source libératoire نتاع les dividendes نحسبوها ونقولوا لك راهي retenue à la source libératoire ومن بعديك نقصوها في الاف بي بي. لا بالعكس معناتها هذيك معناتها ما فهمتنيش فسرت قبيله لي ديفيدوند مش في لي زانتيغي نحكي تا كيف نفس الشيء تو جديد في الديفيدوند هي من ديفيدوند من 1 جانفي 2015 الحكايه هذه بون تو جوست تبدل التو كان 5 ولا 10 زدناه في ابارتي دو 1 جانفي 2018 لكن نعاود بور لا انيام فوا قلت لي ديفيدوند معناتها ديستريبيي باغ لي سوسيتي سوميز ا ليس aux personnes physiques résidentes non résidentes وحتى aux personnes morales non résidentes قلنا هذوما الكل سوبيس اون روتين سورس تو الوقت الحالي اوتو دو 10% فما اللي قلت لكم في البارادي فيسكو ذوكم في لي زيتا واحد قلنا هذاك 25% باش علينا فاهم هذوك دونك مي جينيرالمون عندنا ذوما اللي كادوما ثلاثه قلت لكم عليهم سي روتين سورس 10% معناتها ديجا كنقولوا ليبيراتوار لامبو نتاعها خلص اش معناتها لا تجمعها كما سالني صاحب القبيله لا تجمعها في الغوفن لا تحسبها في الغوفرنمنت جلوبال ما تجمعهاش ولا تطرحها من بعد كي خاطر ما نباعش نحسبوا الغوفرنمنت جلوبال اللي ما فيهوش الديفيدوند نحسبوا على اللي بي بي دو بيان سور انا مش نحاسبوا في الغوفرنمنت جلوبال كيفاش باش نطرح من بعد الغوفرنمنت سورس نتاعو هي ليبيراتوار ما نطرح من بعد ما نطرح من اللي بي بي دو كان لي روتونو على سورس امبوتابل اللي واش معناتها امبوتابل معناتها اللي الغوفوني نتاعو اللي عملت له عليه الغوفوني سورس اللي معناتها اون تيان كونت دو سو ريفوني دون لو كالكول دو ريفوني نت جلوبال. نختم اليوم نعطيكم اكزامبل مثلا دو روتوني سورس امبوتابل. مثلا قبيله كنت نجاوب في صحابكم قلت له لي جيتون دو بريزونس لا ريمونيراسيون دي ادمينستراتور اللي هما ممبر دو كونسيل دادمينستراسيون. انا نبدا ادمينستراتور ممبر دو كونسيل دادمينستراسيون كي تعطيني الشركه اللي انا فيها ممبر دو كونسيل دادمينستراسيون تعطيني دي جيتون دو بريزونس ريمونيراسيون تعمل لي روتونو على سورس اوتو دو 20%. انا كما قبيله مسيو محجوب هو كان جاي مثلا ممبر دو كونسيل دادمينستراسيون مثلا اي واحد مثلا اكس لي جيتون دو بريزونس هذوكم لو مونطون بروت مش النت دو روتونو على سورس. انا عطتني 10 ملايين لكن قصت لي 2 ملايين 20% عطتني في 8 ملايين لكن كما فسرت لكم المره اللي فاتت الغوفونو اللي عملته انا هو 10 ملايين لكن قصوا لي جوست روتونو سورس من بعد شنو نطرحها انا ملي بي بي دو انا في الكالكول نتاع الغوفونو نت جلوبال نتاعي باش ندخل في الغوفونو دو فالور موبيليير هذيك ندخل 10 ملايين تدخل في الكالكول نتاع الغوفونو نت جلوبال هكا دخلتها ومن بعد كي نحسبوا لي مع دوتر كاتيجوري دو غوفونو بيان سور باش نحسبوا لي بي بي دو نطرح لا روتونو على سورس هذيك 2 ملايين اللي قصوها لي هذه روتونو سورس امبوتابل. دونك الغوفونو هذاك اللي عملته يدخل في الكالكول الغوفونو نت جلوبال ومن بعد الروتونو سورس تتطرح امبوتابل معناتها تتطرح من لي بي بي دو. لكن كي تبدا الغوفونو سوبي اون روتونو سورس ليبيراتوار لا يدخل في الكالكول نتاع الغوفونو نت جلوبال ولا يتطرح من بعد جوست تقول اللي هو الى سوبي une imposition libératoire ou là il a subi une retenue à la source libératoire مثلا au taux de 10% وتقف غادي لا تحسبوا في الكالكول نتاع الغوفونو نت جلوبال
وبيان سور لا ماهيش امبوتابل باش تطرحها من بعد، خاطر كان جات امبوتابل رانا حسبنا الغوفوني هذاك في الكالكول نتاع الغوفوني نت جلوبال. واضح ولا اللي سالتني تو؟ اي مسيو ميرسي مسيو. في الدوفوار معناها تقول معناها اسكو هي ليبراتوار ولا امبوتابل وكل. لا عاد انا كنقول لك انا جاوبت انا عاد نجاوبك نقول لك عاد انت تعرف شنو هي اللي انا هو اللي كيسوبي انه غدنا سورس ليبراتوار والا لا. ما سا ديبون انت معناها لاني هكا ولا خاطر قلت تبدلت كيف الكلام تاع تو نعاود اللي كنت نحكي فيه، قلت تو نزيد نحكيو نهار الخميس ان شاء الله. اما نورمالمون صعيب الديفيدوند عندها مده ديك ما تنجم تجي، اما دي صعيبه خاطر باش نعطيك باش ناخذ اني معناتها باش كونسيديري اون اني معناتها ولا جوست نثبت انا خاطر شنو عطيت نجم انا باش ما نجم انا نخليها ابار هذه الديسبوسيون تاع الريفوني دو كابيتال موبيلي نجم نخدموا بالقديم مثلا. داكور دونك تو نزيد اون كونفيرم سا ان شاء الله نهار الخميس. ميرسي مسيو. اوكي مرحبا. اسكو vous avez d'autres questions؟ وي شوف لي نجمو شي سيونس تاع نهار الخميس فاتوها اون لين نهار الخميس هذايا خاطر كل واحد في البلاصه مانيش في تونس الكل. والله باش نقول لك راه حتى عليكم انتم راه كي نبداو اون بريزونسيال باش تفهموا خير راه معناتها ما نعرفش انتم هكا ساعات حتى باش نفسر ما نجمش حتى عنديش تابلو باش نفسر ولا حاجه. ونحن تفهمنا المره اللي فاتت هكا معناتها خلينا نخاف لخاطر نخاف خاطر فما شكون يحب يجي ويسال معناتها اون بريزونسيال. كانكم الكل فوزيت توس داكور دونك نهار الاربعاء دونك تكتبوا سميكم الكل باش نعرف اللي انتم الكلكم معناتها وتصحوا اللي انتم الكلكم معناتها وزاد داكور وقتها سي بون. اذا كان معناتها فما جماعه هكا وجماعه كي خاطر ما نحبش نظلم عباد فهمت. فهمتك عايش ديجا هو لوبجيكتيف ريفيزيون خاطر فهمتك عايش. شوفوا اموركم كان هكا قولوا لي نهار الاربعاء ان شاء الله. عايش كامل. Ok, donc est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, donc, je vous remercie et Inch'Allah, à mercredi, Inch'Allah. Ok, bismillah. على خير. على خير، عايشك على خير. Spécialité
كوميرسا اوكي كونكتي وما جاوبش تعرف انت ايه؟ طيب كلها ديتايل واحد ماستير يعني جيستيون هذاك اشتريتي تقري خاطر هي مش مسكت فيها حدا. السلام عليكم يا ايمن شنو تحتك فيه ما شاء الله عايشتي بالله معك بناي معك تلشة يطول عمرك عايش كده سلام عليكم سلام عليكم عاصمة السلام عليكم عايشك ايه طبعا زي مثلا هو كله في بيس فيسكاليتي ديريكتيف اللي في بيس فيش هي بلا انتروديكسيون راهي بس فهمتك فهمتك باهي عايشك يا باهي عايشك باهي عايشك باهي عايشك فهمتك باهي عايشك مريقل عايشك يا عايشك عايشك يا ما نفهمش لما نشوف شو اسمه كيف الشركة لازم عملت تدير بالك تعرف يمكن أرفع جديد هذه ما يفهمنيش ما تقدرش تكون في حد يخر الانترنت ايه ما هي جستي ما هي حتى ما نفهمنيش خاطرك كان خاطر شوفوا برا خلينا نشوفوا وين يفكر بقى ساوي
حاصل يتكلموا قول له راهي فيسكاليتي على الاول قول له اي بي في اي اس سخونه برشا الدنيا. سير على الاخر ولا العباد معناتها قريب فيسكاليتي يجي سير هذا ديزاتراديكسيون هذوما.